satisfying and rewarding feeling filled each heart of the NSTP CWTS students as they take part of the training on disaster risk reduction and management and basic pre-hospital emergency care and rescue procedure with the theme, I care, you care, we rescue. As to the students, gina-expect na po sila ang ilahang, of course, ang ilahang level of understanding, asa na sila kutob sa ilahang pagsabot kung unsa ang disaster risk reduction and management, considering nga isa kini siya ka major thrust sa ato ang government. Dayon jud mi natun-an about sa disaster, about sa disaster awareness, preparedness, or na may mga butang mga disaster nga dili man likayat. Apan truan ni nga seminar mas mo dagdag ang knowledge na mo para andaman ang mga disaster nga moabotay. For this activity na maka-learn tag mga bisan unsa na mga butang to rescue other people and to save lives. Sa kong pag-lecture, nagkalalo ang lecture, murag bangko para sila, so nilang atensyon, murag medyo nindot nilang atensyon, gani daghan sila mga pangutana. Importante ani nga ug naay mga samad kita mo'y makahatag og first aid. Halimbawa sa pagkontrol sa bleeding sa samad o para safety siya nga madala sa ospital. Kunay pinaka-importante sa bandaging. Ako ang na-learn sa DMRC nga yung hatag sa amo is how to save life, especially how to bandage and how to close wounds in terms of pure bleeding. So ato pong ginatudluan ang estudyante ninyo diri karon sa SPAC para at least makabalo sila kung saan pag-maneuver sa mga ani nga mga incident like mga fracture sa paa, fracture sa forearm nila, at least kabalo sila unsa mga proper application na ilahang gamiton. Kining activity kay murag unusual na siyang himuon sa isa ka school. Excited siya nga ma-enjoy pero ang uban nahadlok pero nalipay pod, no? Ang ilang gibati, mixed emotion ba? So muna kami diri sa Provincial Disaster Risk Reduction Office, 24/7 ang atuang pag-duty. Every year na ay quarterly na pagbansay-bansay drill about sa fire or sa earthquake drill. As SPAC student, daghan may mahibalan about sa disaster risk reduction and management ay aron makatabang may dili lang sa among pamilya o usab po sa lain nga mga katawhan nga nagpalibot diri sa atoa. For this time, we would like to thank the school for giving us this privilege to have this seminar, and to the MDRMC Matanao and the PDRMC from the province, and also to the students. I really thanks to them for giving us their time to attend this seminar and trainings. I'm thankful to the provincial in collaboration with Matanao Disaster Risk Reduction and Management Council for spending their time and their efforts and their knowledge to train these students of South Philippine Adventist College to respond to the call of duty, especially in serving Filipino people. All in all, the event brought good lessons to the participants. It is to make ourselves a blessing to everyone in all our acts and be a living testimony to rescue souls,
for the posterity. This is Dairin Chanyesa for SPAC Media.